ناظرین و حضرات ہمارے ساتھ آج غیر ملکی مہمان بھی موجود ہیں جو اسٹیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم یہاں پہ بلا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی موسم کی خرابی کی وجہ سے تھوڑا سا پروگرام ہم شارٹ کر رہے ہیں. اصل مقصد آج یہاں اکٹھے ہونے کا وہ کام ہے جو دنیا کے مسلمانوں نے متحد ہو کے اکٹھے ہو کے کرنا تھا, ہم نے کرنا تھا. وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو ظلم برتا جا رہا ہے, جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم برتا جا رہا ہے, مسلمان ایک قوم ہے. تو آج اکٹھے ہونے کا اصل مقصد اس مسجد کی فاؤنڈیشن ہے. بیلٹ کے نتائج آپ کو آن لائن انشاءاللہ موصول ہو جائیں گے. ابھی ہمارے جو فورن گیسٹ ہیں ہم ان کو تقریر کرنے کا موقع دیں گے تھوڑا سا, اور اس کے بعد ہم مسجد والی سائٹ پہ تشریف لے جائیں گے اور انشاءاللہ اس کا انیگوریشن کریں گے اور اس کے بعد کھانا ہوگا. تو مسٹر جیک از ہیئر فرام دبئی. دبئی میں ہم نے ایک آفس کھولا ہے اور مقصد ہے بلو ورلڈ سٹی کی مارکیٹنگ اوورسیز کرنا, اور جو انٹرنیشنل لیول کا سٹی یہ بنا رہے ہیں اس میں ہم نے ان کی معاونت سے یہاں پہ وہ تمام ترقی جو دنیا نے دبئی میں دیکھی ہے وہ انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی میں آ رہی ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مسٹر جیک, آور مینیجنگ پارٹنر فرام دبئی. تھینک یو. Assalamu alaikum Pakistan. Assalamu alaikum Blue World City. Good afternoon distinguished guests. What a privilege it is to be here at Blue World City alongside my colleagues. I stand before you humbled by the vision and ambitious goals of Blue World City's leadership. Mr. Saad, Mr. Nadeem and Mr. Neem, with the help of the SIFC, have embarked on a journey set to put Pakistan on the map as an international tourist hotspot. They have a vision to transform the Blue World City into the next Dubai, and I am privileged to be part of this colossal project. Alhamdulillah. As international partners, we are committed to leveraging our expertise and resources to support Blue World City's journey towards greatness. Together, we stand ready to achieve new heights of success, and we are honored to be part of this extraordinary venture. Pakistan, Zindabad. Now I'd like to invite Mr. Matt from our Dubai office, also our managing partner. Assalamu alaikum, Pakistan. Ladies and gentlemen, esteemed guests, it's an honor to stand before you today in this remarkable city of promise and opportunity. As managing partners, Jake and I have had the privilege of witnessing firsthand the visionary journey of Blue World City unfold, spearheaded by the remarkable leadership of Mr. Saad, Mr. Nadeem and Mr. Naeem. The audacious ambitions to transform this landscape into the next Dubai is nothing short of inspiring. From the moment we set foot in Blue World City, we were captivated by its grandeur and ambition. The scale of development, from the awe-inspiring world's tallest mascots to the breathtaking imitation of the Burj Al Arab, speaks volume about the dedication driving this project forward. In accordance with the vision of SIFC, we believe that greatness can be achieved. But what truly sets Blue World City apart is its unwavering commitment to delivery. As the city prepares to hand over thousands of plots to its clients, we are witness to the dedication and meticulous planning that ensures every promise is kept. As international partners based in Dubai, we are excited to lend our expertise and support to support Blue World City's journey towards excellence. We are committed to contributing to its continued success and honored to be a part of this remarkable journey. Together, we stand poised to achieve exceptional milestones, and we are grateful for the opportunity to be a part of Blue World City's extraordinary journey. Alhamdulillah, Pakistan. Alhamdulillah, Blue World City. Okay, Mr. Jamie from Dubai. Good afternoon, Pakistan. It is a pleasure to be here in front of you all today in these magnificent surroundings of Blue World City. Blue World City is a testament to the bold vision and unwavering commitment of our visionary leaders. I would like to thank Saad Nizar, Mr. Naeem Ijaz and Mr. Nadeem Ijaz on an incredible mission to transform Blue World City into a beacon of prosperity and innovation. From the moment we arrived, we were astounded by the scale of Blue World City.
the iconic landmarks such as the world's tallest horse mascots, the impressive imitation of Blue World City. What truly sets Blue World City apart is its unwavering commitment of delivery. BWC Dubai and BWC Pakistan are jointly working to promote tourism in Pakistan with the help of the SIFC. As a sales director, I am excited to play a role in shaping the future, and I cannot wait to share this all with you. Pakistan Zindabad! Miss Grace Crawford from Dubai. Good afternoon. Blue World City, a beacon of innovation and excellence in the real estate industry, has been long dedicated to transforming landscapes and enriching lives through its visionary prospects. With a steadfast commitment to quality, integrity, sustainability, and a redefined standards of urban living. Pakistan, with its breathtaking natural beauty, rich cultural heritage, and warm hospitality, has always held an immense potential as a tourist destination, yet it is often overlooked, underestimated on the global stage. Together, Blue World City with Pakistan and Dubai counter-aims to change that narrative. BWC Dubai office and BWC Pakistan office join together to promote tourism in Pakistan. Moreover, this collaboration is not just about boosting tourism, it's about fostering economic growth, tourism, agriculture and IT with the new department of SIFC. By attracting visitors, we stimulate local businesses, empower communities and contribute to the overall prosperity of the nation. Thank you. ये तमाम अहबाब they are originally from different countries like UK, Russia, South Africa, but they have gathered in Dubai and they are working for Blue World City Real Estate. And now I would like to invite Miss Anesthesia from Dubai. She is originally from Russia. Good evening, ladies and gentlemen. It is honestly an honor to stand here all before you and share my experience of Islamabad. Honestly, it has been a city that has welcomed all of us warmly. Seeing the first world-class tourist destination, Blue World City, in person and actually driving around has been a surreal experience. And I firmly believe that the vision of transforming Isakin to Dubai will be met, inshallah. All this was made possible by the extraordinary efforts of Mr. Saad, Mr. Nadeem, and Mr. Naim. I also wanted to give my absolute thank you to Mr. Hasib and Mr. Abdullah, taking BWC internationally and also doing everything possible in their hands to make our experience in Pakistan the most enjoyable ever. Lastly, to even enter this beautiful country, we all needed visa, but alhamdulillah, they arrived remarkably quickly, demonstrating the efficiency of SIFC, an organization dedicated to promoting both the tourism and the economic growth of Pakistan. Thank you all for listening, and let's celebrate Pakistan's beauty and boundless potential together. Thank you. I would like to invite Mr. Umar Abbasi साहब. फ़लस्तीन के इशू पे जो हम करने जा रहे हैं, चूँकि बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई हैं और हमने वहाँ जाके ओपनिंग भी करनी है, शॉर्टली फ़लस्तीन के इशू पे एक शॉर्ट सा खिताब करेंगे. फिर मैं नदीम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, फिर चौधरी नदीम एजाज साहब की वालदा और मेरे वालिद साहब मिलके आपके साथ इंशाल्लाह इफ्तिताह करेंगे मस्जिद का. बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मौजूद मुकर्रम साद नज़ीर साहिब, नईम चौधरी साहिब, नदीम चौधरी साहिब, मौजूद मेहमानान गिरामी और सामीन व हाज़रीन, मैं सबसे पहले दिल की अमीर गहराइयों से ब्लू वर्ल्ड सिटी को, इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ. बिज़नेस तो हर कोई करता है, लेकिन उस बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव और उसका पर्पस देखना पड़ता है. जिस तरह इन्होंने स्टेट लेवल की रिप्रेजेंटेशन दी है, आज मैं सैल्यूट करता हूँ कि आज की जो प्रोसीडिंग्स है वो फ़लस्तीन के मज़लूम भाइयों के नाम. अल-अक्सा म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन होगा, मॉस्क होगी, तो ये पाकिस्तान की तरफ से स्टेट लेवल पे एक सॉलिडारिटी का, ब्रदरहुड का
फ्रेटर्निटी का एक मैसेज है टू द पीपल ऑफ फलस्तीन दैट पीपल ऑफ पाकिस्तान इज स्टैंडिंग विद यू, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे वो कारोबारी हलका हो, पाकिस्तान की आवाम हो। आज ब्लू वर्ल्ड सिटी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि बातों की हद तक नहीं, हम फ़लस्तीन म्यूज़ियम यहाँ पर इनागुरेट करके अपने नौजवानों के दिलों में फ़लस्तीन का कल्चर, आर्किटेक्ट, फ़लस्तीन की हिस्ट्री, उनकी सेक्रीफाइसेस को रिमेंबर करके उन्हें ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं। पहले तो इनको ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया को मुबारकबाद। दूसरी बात, इशू ऑफ फ़लस्तीन पे दो बातें करके इजाज़त चाहूँगा कि हमारी फ़लस्तीन के साथ स्पिरिचुअल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल टाइज़ हैं, हमारा कुरानिक कनेक्शन है, प्रॉफिटिक लैंड है, और हमारे प्रॉफिट की जो मेराज है अल इसरा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी अल अक्सा मॉस्क है। तो अल अक्सा को ना हम कल भूले थे, हमारी डिवाइन रिलीजियस टाइज हैं, ना आज भूले हैं, और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए हर प्लेटफॉर्म पर हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि इस तरह की अवेकनिंग्स की जाएं। मैं साद भाई को सैल्यूट पेश करता हूं, पहला बिजनेसमैन देखा है जिसकी इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ मोहब्बत है, अपने रसूल के साथ मोहब्बत है, अपने कल्चर के साथ मोहब्बत है। और आई वांट टू से दिस कि मैंने इनको जब ग्रैंड डिबेट में सुना एक यूनिवर्सिटी के अंदर, ये इस्लाम को इस तरह कोट कर रहे थे, फ़लस्तीन के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे खुशी महसूस हुई कि कम अज़ कम हमारे पाकिस्तान में एक ऐसी बिजनेस कम्युनिटी भी है जो अल्लाह और रसूल का दर्द रखती है और फ़लस्तीनियों के लिए प्रैक्टिकली कोई काम करके दिखाती है। नईम साहब, एजाज साहब, आप सबको बारे दीगर इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा मुबारकबाद पेश करते हुए कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। और इसराइली मजालिम के खिलाफ कि ए जुल्म सितम के परवरदो, तुम रोको रस्ते खुशबू के, तुम मोड़ो धारे जादू के, ये खुशबू फिर भी फैलेगी, ये जादू फिर भी बोलेगा। ये एक मुसाफिर करबल का, इसे बातिल से टकराना है, इस्लाम ही गालिब आया था, इस्लाम ही गालिब आना है। ए जुल्म सितम के परवरदो, हम बिफरी तुंद हवाओं से हर लम्हा लड़ते जाएंगे, तुम पीछे हटते जाओगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। शॉर्टली मैं रिक्वेस्ट करूंगा नदीम एजाज साहब को, और फिर हम उस तरफ चल पड़ेंगे और नईम एजाज साहब तकरीर करेंगे शॉर्ट सी, और बस नदीम एजाज साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्टेज पे साद नज़ीर साहब, नईम एजाज साहब और दीगर जितने भी मेहमान आए हुए हैं, मेरे दोस्त बुज़ुर्ग साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना वक्त निकाला, और इंशाअल्लाह जूँ जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा हम इसी तरह इस काफ़िले को लेके आगे चलते जाएंगे। ये आपके तरक्की काम आगे बढ़ते जाएंगे। बारिश की वजह से मैं शॉर्ट बातें कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया साहब का। बाकी साथ भाई बात करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बैलेट के रिजल्ट्स आपको सबको ऑनलाइन मौसूल हो जाएंगे, जब आप सुबह चेक करेंगे तो बैलेट के रिजल्ट्स मौसूल हो जाएंगे। नईम एजाज साहब शॉर्ट सा खिताब करेंगे जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारा बाहर से डेलीगेशन है, और यूरोपियन उनका, और स्टेज पे जितने भी हमारे अजीज़ बैठे हैं, मैं चौधरी साद नज़ीर साहब का, चौधरी नदीम एजाज साहब का, चौधरी नज़ीर साहब का, बुरैर नज़ीर साहब का, वसीम एजाज साहब का, और हमारी जितनी भी ये लैंड प्रोवाइडिंग जितनी भी पार्टी हैं, जो हमारे पार्लियामेंट के कुछ दोस्त बैठे हैं, और पंडाल में जितने भी बुज़ुर्ग दोस्त जितने बैठे हैं, सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ जी। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम मस्जिद अक्सा का जो इफ्तिताह करने जा रहे हैं, ओपनिंग करने जा रहे हैं, चाहे मुसलमानों का किसी भी मुल्क का, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे वो कोई भी हो, जहाँ भी हो, इंशाल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी की पूरी मैनेजमेंट हर जगह शाना बेशाना खड़ी है, क्योंकि वी आर मुस्लिम, और इंशाल्लाह हम हर जगह उनके साथ स्टैंड करेंगे, क्योंकि मुस्लिम होने के नाते हमारा हक भी बनता है। दुनिया में इंसान ने एक दिन निकल जाना है, लेकिन ये जो हमारा मज़हब है, जो हमारा रिलीजन है, इन चीज़ों को हमने लेके चलना है। आखिरत में आखिरती है सब कुछ, दुनियावी चीज़ें तो यहाँ पे रह जानी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश भी स्टार्ट होगी है। साथ साथ आपके 2 मिनट में लेना चाहूँगा, ब्लू वर्ल्ड सिटी आज अल्लाह के फजल से 3 लाख कनाल तक पहुँच चुकी है, और आप जिस जगह पे आज खड़े हैं देख रहे हैं, इसको डाउनटाउन मोटरवे के ऊपर खड़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे इसी तरह अटक की तरफ बढ़ते जाएंगे। इस तरफ हम बैरिया तक के
پاس بھی پہنچ چکے ہیں، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ایک دن ہم نے، یہ ہمارا سٹارٹ ہوا تھا گیٹ نمبر 1 سے، وہ دن کب تھے اور آج کا دن آپ دیکھ لیں، آج یہ بلو ورلڈ سٹی کہاں پہ پہنچ چکا ہے. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل سے آپ کو مزید انشاءاللہ آگے ہم خوشخبریاں بھی دیں گے اور لوگوں کے لیے اچھی نیوز بھی آئیں گے. جیسا کہ سعد بھائی نے آپ کو بتا دیا، جو بیلٹنگ کا میٹر اب انشاءاللہ آپ کو آن لائن رزلٹ مل جائیں گے، کیونکہ بارش کے اس وجہ سے آج وہ نہیں ہو سکے، وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، بارش بھی سٹارٹ آ گیا، ہم نے اوپننگ بھی کرنی ہے، تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. جی لاسٹ خطاب ندیم صاحب تشریف لا رہے ہیں. یہ خصوصی انہوں نے کاوشیں فلسطین کے حوالے سے کی ہیں، تو میں چند لمیٹڈ سے الفاظ یہ بولیں گے، اس کے بعد ہم ادھر سائٹ پہ تشریف لے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعد بھائی اور تمام بلو ورلڈ کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے مبارکباد کی مستحق ہے. یہ مسجد اقصیٰ کا پروجیکٹ یہ پوری دنیا میں واحد پروجیکٹ ہے جو کہ میوزیم کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. انشاءاللہ اس کی برکات سے یہ پروجیکٹ بلو ورلڈ سٹی کا یہاں پر اور پورے پاکستان میں، اور اللہ نے توفیق دی تو شاید دنیا میں اور جگہوں پر بھی بلو ورلڈ سٹی کے پروجیکٹس بنیں گے. ہم نے 2010 میں ایک فریڈم فلوٹیلا لے کے گئے تھے، خبیب فاؤنڈیشن کی طرف سے پاکستان سے نمائندگی کرتے ہوئے. ہم نے حصار توڑا تھا، اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، 10 ساتھی شہید ہو گئے تھے، میں خود قید ہو گیا تھا اسرائیل میں، آپ کو یاد ہوگا 2010 میں کیا تھا. ابھی ایک فلوٹیلا اور پلان کر رہے ہیں. پاکستان سے ہم بہت زیادہ ایڈ بھیج رہے ہیں. بلو ورلڈ سٹی ہمارے ساتھ ہے، خبیب فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے، فلسطین کے ساتھ ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ سارے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، فلسطین کو مت بھولیں. انشاءاللہ اس فورم سے ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے کہ وہاں پہ امن آنا چاہیے، امیجیٹ سیز فائر ہونی چاہیے، فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے، امداد کو اندر جانا چاہیے. پوری دنیا جو خاموش بیٹھی ہے، انشاءاللہ پاکستان اس میں اپنا حصہ ڈالے گا اور بیسک کردار ادا کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر جی. تمام احباب سے درخواست ہے اس مسجد کی اوپننگ میں دعائے خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. یہ دنیا کی واحد کاوش ہے جو مسجد اقصیٰ کے بعد دنیا میں کہیں کی جا رہی ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ نفاذ اسلام کی اور اس ملک کی ریوائول کی بنیاد بنے گا، مسلمانوں کے متحد ہونے کی بنیاد بنے گا. اور انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اگر اسرائیل باز نہ آیا تو یہ قوم اس سے وہ مسجد اور وہ سرزمین خود آزاد کرا لے گی انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. جزاک اللہ خیر جی. لیٹس گو. السلام علیکم جی. انوگریشنز کے بعد آپ کی مارکیز کے اندر کھانے کا سیٹ اپ ہے، سو لوگ یہاں پہ جو آئے ہیں سارے اتنے دور سے، ان کے لیے پرتکلف کھانے کا انتظام ہے، تو آپ لوگ یہاں پہ مارکیٹ کے سینٹر میں کھانا کھا سکتے ہیں جی پلیز. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اے اللہ بالخصوص حاضرین میں جن کے عزیز اقارب احباب رشتہ دار والدین وفات پا گئے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت، سلامتی، تندرستی اور حیات طیبہ نصیب فرما. اے اللہ بالخصوص بلو ورلڈ سٹی کو اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے اے اللہ اس کی حفاظت فرما. اے اللہ اے پروردگار عالم، یہاں پر کام کرنے والوں، یہاں کے مالکان، یہاں کے کام کرنے والوں، یہاں کے امپلائیز، یہاں کے رہائشیوں، یا اللہ سب کی اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور اور آفات اور بلیات سے ان کی حفاظت فرما. اے رب العالمین، اے رب العالمین اپنی رضا کے فیصلے ہم سب کے حق میں صادر فرما دے. اے اللہ ان کو نجات نصیب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بہت بہت مبارک ہو جی.